বর্তমানে ইনো লাগছে তবে নাইস गाड़ी एखान एदिन को ठीक कराइलाम 4-5 दिन এখন ফিরিবার উপায় মানে ক্লাসও ডিস্টার্ব করে তা হয়েছে কিনা ক্লাসও ডিস্টার্ব করে বলতে ও 4-5 दिन 4-5 दिन नहीं 10 दिन हो फिलहाल 10 दिन आगे ता कराइছে बेचते बेच আমার सबसे फुलाकोर गाड़ी तार लगे हमें एखान सबसे बेस्ट चलाई हमें पालसार लैसी पालसार दिन भिडियो बनाने जाइयो ना कईटे गले चले पालसार जो कईटे गले भिडियो बनाने जाइयो ना गाइस खूब कम देखो हमें पालसार लिखा जाए मैं हमारे एमনি पार्सोनल घोरा छोड़ा हইলে थोड़ा भय जाए नाइले सब समय हमार गाड़ी देखान आछे रकम सब समय भोला करे এখানে আমার 150 সিসি আমার গাড়ি ডিসকভার বুঝছেন এখানে দিলে পেট্রোল মাইলেজ দিয়ে সকল গাড়ি এলা দিতে পারে না আর আমার এই গাড়ির লোকে মায়াও বেশ সময় মায়া তার লাগে আমি এখানে লয়ে ঘুরি বেশ বুঝছেন এটাই দোয়া করি আগে দিই ইনশাআল্লাহ লইম বড় ইঞ্জিনের গাড়ি তুমি যদি সাপোর্ট যদি করো আর সাপোর্ট যদি করো না তো আর কিছু করা যাইতো না শেষ फिलहाल माचे लेकिन सपोर्ट हो रहा है तुम बाहर बेस बेस कर सपोर्ट करो अच्छा बाला 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 भिडियो दिवार चेष्टा करो सब समय बर्तमाने तो धरी ना बेंगलुरु बनाई एखे बेंगलोर तक बाराने जाना चैनल जो तुम सुंदर कर आगे टाके दिओ तो सब बेंगलोर बारे गया बनाई भिडियो बाप रे बाप घुरी जावाटाও तो बला আসলো রে थोड़ा घुरियाও बला थोड़ा घुरिया গেলে কি কোনো অসুবিধা আসলো না এখানে ইনো যে হলর ট্রাফিক পড়ছে তার মাথা হয়ে লাভ নাই কি পর্যন্ত